Previously on Bush War. The war was being Namibiaized, Namibiaized, if I can say that, so that it's a Namibian fighting another Namibian. Ons het regtig geglo dat daar was 'n aanslag op hierdie gedeelte van die wêreld, Suid-Afrika ingesluit, Namibië ingesluit. Wat hebben we genoemd een totale aanslag. Baie onskuldig mensen in die noorden wat doodgegaan het as gevolg van die kruisvuur. Landmijnen wat gepland was, niet noodwendig bedoeld voor de bevolking. Als deel van die oorlog, maar aan het einde van de dag is het die publiek wat dat detoneert. Als ik kijk in het noorden, daar is zeker schaars een familie wat niet veel kan zeggen dat een geliefde persoon verloor. Iemand wat een andere verbond is verloor door die oorlog. Dit was tragisch. Throughout the war, the Ovambo population of northern Namibia found themselves at the center of the fighting. Thousands were killed or maimed by landmines. Apart from the daily threat of violence, the war brought with it another trauma. They had to choose sides. Gedurende die oorlog het ons moes koevoets gehad, ons het moes SWAT army gehad, ons het moes SWAPO. 2 broers, misschien 3 broers en each one in one of the camps. Nou, als ons nou huis toe gaan, wat gebeurt? Als ons niet reconciliation kan maken, dan zullen we ons onder elkaar beginnen vechten. En baklei. So ons het dit, we prevented that. Die vijandelijkheid wat geheers het, verhoedt aan mens om logischer te denken tot op die vlak dat die is mijn broer of niet mijn broer. Je ziet hem als een vijand en een vijand moet zeker uitgewist worden. Dit is beter even voor ons, want ons het teen SWAPO baklei daar zo. Ons het teen SWAPO baklei. Dit is al die pad van begin af teen SWAPO baklei. En die tijd wat ons gewerkt het, goeie salaris gekry, maar nie groot salaris nie. Ons het gelewe met die kinders. En ek dink in die weermaggeleerders is daar 'n bekende 2 broers, die Breitenbergs, wat verskillende sienswyse het. En dit is maar die Ovambos ook, is verskillende sienswyse, want sy broer is by SWAPO en die ander broer is by 101 en so jag hulle mekaar. The war did not play out only among soldiers. Karel Njoba lost both his parents. Ek dink ons was net 'n wonderlike familie geweest. Eindelijk heb ik bij een zendingsstatie groot geworden, waar mijn pa dan in beheer van die kerk was. En mijn ma was in beheer van die kliniek daar zo. En daar hebben 2 mensen het hard gewerkt. Niet net wat van hen verwacht wordt, maar boven wat van hen verwacht wordt. Mijn ma was omtrent 24 uur, 7 dagen na week op dienst. Zo ziek mensen en kom zo gaan ze. En ze doen alles met dat glimlach op haar gezicht. Karel's father was Chief Cornelius Njoba, part of the Ovambo government in the homeland system which South Africa introduced in what was then Southwest Africa. En in 1975 was hij dan als hoofdminister van de Ovambo verkiesd. Dit was na die dood van hoofdminister Philemon Erifas, wat ook op onverklaarbare wijze vermoord was. The homeland system was introduced in southwest Namibia in 1968. It was always deeply divisive. What they should have done is to integrate us as a society, but instead they start to divide us, to rule us in different developments. Like the Hereros should have their homeland, the Ovambos, the Kavangos, the Namas, the Damaras, and so forth. They were not preparing us as a nation of Namibia, but they were preparing individuals in Namibia so that they stay there as the rulers of Namibia, ruling divided people in their separate development. SWAPO supporters regarded Ovambos who chose to support the system as lackeys of the oppressor. Pastor Njoba, according to the information I received, he was against SWAPO and was really ready, even armed himself to fight on the side of South Africans. The South African at that time wanted to have people on each side, and definitely it has to use the leaders of the people
and to take them to their side in order to convince the people. From their part, probably right or wrong, they were also trying to see the question of Southwest Africa resolved, but not through through war or conflict, but through negotiations. Pastor Njoba's National Democratic Party formed part of the Democratic Turunala Alliance. At the end of 1978, elections were held in Namibia. SWAPO did not take part. The DTA achieved an overwhelming majority, and Pastor Njoba became a member of the Legislative Assembly. That was dangerous. The case was to remove those who were collaborating with the system, and also to show that their collaboration has consequences. En op het stadium het hij naar de C4-post toegegaan. Toen het SWAPO te rustig gehoord. Hij het zo'n toegereden. Toen plande hij een landmijn in die pad. En niet bij ver van waar hij de landmijn gepland had, het in case dat hij die landmijn mes, zal hij nog in de hinderlaag vastgereden. En toen strafte hij die mijn. En hij is op vrienden geschiet samen met 7 van zijn vrienden. Karel's mother was one of 28 people who died in a bomb explosion at a bank in Oshakati in 1988. Dus baie mensen in die noorden kon niet geloven toen ze zo onschuldig. En ze heeft niks te doen gehad met die oorlog, niks te doen met die politiek. Dat ze het eerst haar man verloor en daarna haarzelf in die tragische ongeluk. Meanwhile, both sides were actively recruiting soldiers in the north of Namibia. Many of SWAPO's plan fighters came from this region. On the other side of the divide, the SADF founded the Southwest Africa Territorial Force in August 1980, partly under pressure from voters at home. Okay, in Suid-Afrika het mense ook gesê, luister, ons seuns moet daar gaan baklei. Wat doen die mense van Suidwes? Dis 'n ander land daar en dit gaan 'n ander land word. Hulle moet ook hulle deel bybring. En in daai atmosfeer moes ons die Suid-Afrika gebiedsmag daar stig. In my eie opinie dink ek dit was seker maar gedoen om Namibiërs direk betrokke te maak by die oorlog en dit ook clear te gee dat dit eintlik 'n clear oorlog is, maar ideologische oorlog. Tweedens, vanaf 'n taktische oogpunt is het ook maar zo, hoe beter die soldaat die gebied kent, hoe beter opereert hij en hoe meer succes haalt hij. Hoe beter die soldaat die vijand kent, of potentieel vijand kent, hoe beter kan hij treden met wat hij doet. Uit die aard van die zaak, die mensen wat die beste oorlog kon voeren, was die plaatselijke mensen. En ik denk Zuid-Afrika zou dom geweest het, die weermacht als hulle niet gebruikt het. De meeste van het plan leren is van een wanbeland. Traditie is diezelfde, cultuur is diezelfde en alles is diezelfde. Zo is het bijna makkelijk. Veel dan zo'n soldaat wat van een wanbouwachtergrond is, om straks te raken met SWAPO. Hij weet hoe hij denkt. We were mingling with our own parents, our own brothers, the blood, the kin and kith. This was the kin and kith where we grew up. And we knew the area. We were also known there. They knew us personally. So you cannot tell them that you should not support us because they knew us. Young men in Namibia faced a stark choice. Who were you going to fight for? Karel Njoba's choice was determined by his background. Gegeven mijn passe politieke achtergrond, dat hij was president van de DTA op het stadium en hij was hoofdminister van een wanbeland met die Duitslandbedeling wat hij was. En voordat hij was pastoor van die Lutherse kerk geweest. En misschien is deel wat ik ook mijn invloed gekregen om het anti-SWAPO invloed gekregen. So he joined the Southwest Africa Territorial Force. From the other side, these recruits were judged harshly. Of course, there would be some people within the society who would be crossing over to the side of the enemy. And this has happened anywhere, elsewhere also, that they could not understand why we were fighting
And also, apart from that, they wanted, because they were offered money, they wanted also to fight for money. The war raged on. At the same time, negotiations continued on several levels. In 1982, SWAPO met with the contact group of Western powers and the so-called frontline states from Africa. They refused any contact with the DTA. SWAPO wou nooit met die binnelandse partye praat nie. Daar was verskillende pogings aangewend om ontmoetings met tussen my en SWAPO leiers te reël. Van Slabbert nommer 1 het probeer. Hulle het geweier, sê wie's Dirk Mudge? Ek praat nie met hom nie, hy het nie 'n weermag nie. Mudge was a leading figure in the National Assembly, which was established after the 78 elections. What South Africa did between 1975-76 really, until 1988, was to try to build an alternative structure, a democratic Turnale alliance, the provisional government of transition. But Pretoria did not loosen its grip on the reins. The National Assembly in Windhoek ran local government, while South Africa controlled foreign affairs, defence, and what was called Bantu administration via the Administrator General. So ons het die land administreer, gesorg dat daar paaie is, dat daar skole is, dat daar water is. Maar die goed wat werklik saak gemaak het, daaroor het ons geen beheer gehad nie. The relationship between Pretoria and Windhoek was often a stormy one. Daar was 'n geleentheid in die administrateur-generaal se huis waar Dirk Mudge in die teenwoordigheid van PW-bote uitgestorm het. En die deur toe geklap het en geloop het. En dan hardloop ek agterna, gekeer vir Dirk en sê asseblief maar kom terug en so en hy sê ja, kom terug, maar gaan nie 'n verskoning vra nie. Sê ek teen hom, maar sê daarom net iets wat lyk soos 'n verskoning of so iets anders dan stort alle samesprekings in duie as julle nie saamspeel nie. En resolusie 435 word nie uitgevoer. Dan is Suid-Afrika die een wat die prys gaan moet betaal. Dan gaan ook hierdie broer van julle wat julle voed, gaan nie weer in staat wees om dit te doen nie. Ons het die begroting van Suidwes opgetoppel met amper R1 miljoen per jaar. Amper R1 miljoen per jaar van ons belastingbetalers geld. In Windhoek, politicians did what they could to change realities inside the country. As early as 1979, the DTA introduced legislation opening public amenities and residential areas to all races. Daar was 'n strafklausule dat iemand wat 'n swart man toegang tot 'n openbare gerief weier, sou sy lisensie verloor en was onderhewig aan 'n boete van en tronkstraf. PW-bote het my laat roep. So jy haal daai strafklausule uit of jy weet, ek vat my geld weg of ek vat my troepe weg. Jy weet en hy het my baie gedreig, gesien die eerste maal nie, was ook nie die laaste maal nie. They were years ahead of political development in South Africa. Ek het vergaderings in Suid-Afrika toegespreek, by die universiteite was dit lekker, want dit is jong mense, maar by ouer mense klap hulle vir my hande en hulle sê vir my, wonderlik wat julle in Namibië doen. Dit sal nooit in Suid-Afrika gebeur nie. Hulle het regtig geglo dit sal nooit gebeur nie. Among white people in Southwest, the legislation also set brother against brother. En ek het min tyd vir mense. En daar's baie van hulle wat nou agterna hoog opgee oor hulle verwerping van diskriminasie en apartheid. As ek hulle raakloop, dan vra ek hulle net een vraag: waar was julle in 77 toe ek en my vriende en my familie kafferboeties en verraaiers genoem was? Waar was julle toe? Resistance at home they could handle, but in 1983, South Africa simply disbanded the National Assembly and took over. 2 years later, they put in place a government of national unity consisting of 6 parties in Namibia. Even though it was their own creation, the South African government often treated this body like nothing more than a nuisance. I have found, I'm jumping, because in the South African archives, fascinating documents in which P.W. Botha in 86, 87, he was a very blunt guy, tells the leader of the transitional government in Namibia that they are useless, that they enjoy no legitimacy, that they enjoy no credibility, that they are a total failure.
And the Administrator General Plenar was telling them exactly the same. The political storms raged on. At the same time, the real war was also taking its course. At the end of 89, the territorial force numbered 30,000 men. During the last years of the war, they supplied between 60 and 70% of all the soldiers serving in the operational area. Like the rest of society, they too were organized according to ethnicity. Die hoofdkwartier was in Windhoek. Dan in Wambeland had je een bataljon gehad wat niet het exclusief weer voor die Wambos, maar die meerderheid is Wambos. En dan ga je naar Opua toe, ons het 1 of 2 dagen gehad wat voor die Wahimbas was. En dan ga je Kavango toe, je hebt 2 of 2 wat voor Kavangos was. En ja, so it was established along ethnic lines. Bernie de Waal and Karel Njoba served together in 101 Battalion. Dis 'n kameraadskap wat jy bou wat sal bly tot die dag wat jy doodgaan. Dis net 'n ander vriendskap as jy en jou buurman wat nou 10 jaar al langs mekaar bly. Dis net 'n ander vriendskap. As jy aan die een kant is jy bloedbroers. Sy oorlewing hang van my af, my oorlewing hang van my af. So die bond wat aan ons mekaar gehou het is baie groter as die laafvlak bond wat wie kom van waar af, wat se kleur is die persoon en so aan. The White Leader Corps had to prove themselves to the older and more experienced Ovambo soldiers. Ja, dit is maar so, maar dit is ook tussen die troepe hulle self is dit ook maar so. As jy jouself nie bewys nie, ek self as 'n offisier en ek is swart, net soos hulle. Of 2 kakoprawers. As ek myself nie bewys nie, dan vat hulle my nie kop toe nie. En wat van ons not nie is in meeste gevalle hierdie DP's. Hulle is jonger as van die troepe. Nou is not nie eens kom daar so en regtig is mama se seentjie. Wat se respek gaan jy van my? 18 jaar oud, natuurlik kan jy vir jou indink. Dit was 'n groot verantwoordelikheid ook wat jou toegekom het. Ek meen ek was 'n pelotonbevelvoerder. Ek sit met 4 kaspers onder my beheer met groot masjinerie, met Ovambo bataljon troepe wat al voorheen deur hierdie proses was wat vir hulle maar net nog in kontak was. Ek was die leier, ek moes die besluite geneem het en op 18 jaar oud, dink as jy vandag 'n normale 18-jarige oue seun vat, het hy nie verantwoordelikheid teen ons selfoon in Menlyn shopping sentrum nie. Die routine van ontplooiing was 2 weke, 14 dae uit. Jy het 'n verantwoordelike gebied wat jy moet dek. Dan werk jy maar enige informasie deur totdat jy dit tot die einde gebring het. As dit op 'n kondak uitloop, dan loop dit op 'n kondak uit. En na 14 dae gewoonlik kom mense maar terug, dan jou troepe het 7 daar is, dan gaan jy er maar weer. Ons het vele male wat ons noem op die spore geslaap, wat ons dan ry en dan die lig ons ingehaal. En dan het ons daai spoor gemerk en gaan slaap. En soggens vroeg het ons opgestaan en ons was weer op daai spoor. Jy kry byvoorbeeld 'n groep terroriste in jy jag hulle. En dit kan duur van oggend tot die aand. Of jy praat van 'n ontplooiing. Ek self was ontplooi vir omtrent 6 maande te voet in Mopa area met 'n company. The first contact was a baptism of fire, which would stay with you forever. Praat van sekere minuut of iets wat skote geklap het, maar vir my gevoel soos die ewigheid daai tyd. Mense is bang vir die dood, mense is bang vir die onbekende en jy weet nie wat met jou gaan gebeur nie. Maar soos die tyd aangaan, so raak jy gewoond dat jy eintlik slig voel as jy nie kontak gehad het vir 'n paar dae nie. So jy ry basies in 'n boksformasie uitgesprei met jou kaspers en jy voor in die middel. En dan speel jy die speletjie van wat as? Wat as my radio nou kalf? Wat as ek nou 'n papwiel kry? Wat as die ou links van my seer kry? Wat as ek het net 3 groot gewere op 3 wapens, daai voertuig nou iets oorkom? Wanneer die skote klap, is dit natuurlik nou wanneer al daai tipe ondervinding van jou vorige jare moet intree en dit is wanneer dinge baie vinnig gebeur. Terwyl die skote klap en vorentoe ry en jy weer die vuurgeveg wen, moet jy 'n plan maak.
Daai plan moet gekommunikeer word per radio na jou voertuie toe en na jou drywer toe. Daai plan moet jy kommunikeer na die mense wat op jou voertuig self en dit alles terwyl die skote klap. So daar's nie tyd vir terugtrek en dis die verskil tussen ons tipe oorlog en die MEG-oorlog. Daar's nie tyd vir terugtrek onder 'n boom in die koelte gaan sit, al jou adviseurs kry 'n kaart uithaal en deur jou proses te gaan van mees moontlike roete, watse wapens het hulle, wat het ons, bewapeningsafstand en dan 'n waardering te maak en aan te val. Daar's nie tyd vir dit. At 18, says Bernie, one does not think about death. Wanneer jy wel daaraan dink, seker is wanneer jy eendag begin kinders kry en jy begin terugdink en jy dink, jy daai tyd het jy gedink is braaf, maar daai spesifieke insident dink jy vandag jy was stupid. Karel now serves very successfully in the Namibian Defence Force. There is one memory that still rankles. Ek het nie baie te doen gehad met apartheid. I was never subjected to it directly. I didn't feel that pinch. But then I was in Pretoria, the only black guy there in the course. My friends whom we are come from the operational area, we are like brothers, there's no problem. But the Mughus who are sitting in offices in Pretoria, they see this black man. And to make matters worse, then we got homework to do. They had to do research in a library. My vriend, man, ek is voor hier. Ek gaan en toe ek by die deur kom sê nee, sy is verswart is hy. Yes, now man, ek sê nou moet nou 'n plan maak is. En daar's 'n biblioteek wat verswart is bedoel is. Hy vat my dan so toe ek kon dag gaan kyk, maar die boeke wat ek soek, is nie daar nie. Maar die ironie het net vir my omgedop. Wat ek doen, ek studeer oorlog om hierdie mense beter te verdedig. Maar ek word nie die kapasiteit aangebied om my studie behoorlik te doen nie, net omdat ek swart is. Dit was vir my te hard. Nee, ek het nooit daarmee vrede gemaakt. Dit pla my nog. Next up on BushWar, members of Kufut speak candidly about their controversial role in the war. As jy genoegsame terroriste gekry het, dan word daar kopgeld betaal. Contact.